بآواز بلند صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے بھی سارے مل کے صلوات پڑھو۔ زندہ و سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ سخی حسین بادشاہ دے دربار جو انشاءاللہ کوئی خالی دامن نہ جاؤ۔ بالکل ہی بانی دی عصیت کوئی لمبی حاضری نہیں دیکھنی، فقط لسٹ نام آ جا رہے میرے بزرگان موجود ہیں۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے چاچو جان قبلہ قاضی حسیم صاحب اور دعاؤں واسطے موجود ہیں، تاہت تساں بھی دعاؤں فرمانی، باقی بھی میرے بھائی جان، بھائی محسن، بھائی تحویر شیخانہ صاحب، تاہت کوئی لمبی حاضری نہیں دیکھنی، فقط 4 تو 5 منٹ دی حاضری۔ جے سید دے حق وچ دعا فرماؤ تو قرآن دے واسطے میں ذکر پیش کر چھوڑا مالک سلامت رکھے نے۔ تو سجیاں دے گھر نال کھڑسیں تبک سے مالک سلامت رکھے نے۔ بسم اللہ۔ میں ایک لمحہ تو ضائع نہیں کیتا، کوئی خطبہ دعا کوئی نہیں، ڈائریکٹی 4:17 دے بعد ایک قصیدہ میں ممبر بھائیوں کے حوالے۔ تو سجیاں دے گھر نال کھڑسیں تبک سے ذکر علی تو نہ سڑسیں تبک سے ہتھاں دی خیر ہوئی نہیں۔ سید دا مشورہ پسند آوی تو ہاتھ چاہ کے سید حق کے دعا ضرور کر چھوڑیں۔ تو سچیاں دے گھر نال کھڑسیں تبک سے ذکر سخی تو نہ سڑسیں تبک سے قبرتے حشر وچ علی آمنا ہی علی ولی اللہ پڑسیں تبک سے۔ جیو بہت مہربانی مالک تولیاں نسلیں دکھا فرما میں جتنے میرے بھائی جان بیٹھے ہیں، بھائی انتظار نقوی صاحب اور قبلہ حیدری صاحب، مالک سارے جن کی دراز میں۔ چلو میرے چاچو جان بھی آ گیا تو میں ایک ہی قصیدے دا وعدہ کیتا ہے، ایک ہی قصیدہ پڑھنا ہے۔ تو بھائی میں مولا علی بادشاہ دی سنائی جی موڈ ہوئے تا قصیدہ علمہ والے دا سنانا چاہتا، اور جتنی سونی تساں صلوات پڑھ سو میں اتنا سونا قصیدہ پیش کرے سا۔ نیاز حسین مل کے علمہ والدہ میں قصیدہ ہی پڑھنے تے کو تیری عظمتی رسامنی ہے کہ قرآن دی قسم ہے یہ جڑی جگہ تے تو آیا بیٹھے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں، اتھا صرف تساں نوان دے، اتھا تا ملائکہ آن دیں جنہاں ملائکہ تے واہ واہ نہیں کیتی، اتھا تا 14 آن دیں، اتھا علمہ والا آن دیں، اتھا دکھائر ہونے یار کون مہربان، اتھا علمہ والا آن دیں۔ یہ محفل کہن دیئے تے کون کون آندا ہے؟ نیاز حسین پوری توجہ سونا پوری توجہ جتے تو آئے بیٹھے ہیں کہندی محفل ہے اور کون کون آندا ہے؟ سونا دی سونی محفل داج دل آیا ہے بسم اللہ میں نوکرہ جتنے ماری آنکھو سارے دموڑے میں وقت پاٹ چھوڑا انہاں دیکھانوں میں اس محفل کون کون آدھے سونا دی سوڑی محفل داج دل آیا ہے سونا دی سوڑی محفل داج دل آیا ہے
खाते होवे जद बीबी चोले सी गई है जद बीबी चोले सी गई है दुल्हन बन गया पास होवे सोना मैं न कर तो समझी हो यार मैं समझी हत्था देखा रहा हूँ भाई कलंदर तो हुक्म है कि ये शेर इतना बड़ा है कि वक्त पाठ छोड़ो सारे तो मूडे में वक्त पाठ छोड़ा तो समझी हो सोना दी साड़ी में बेताज दे आया है खासा दे की देखा जेड़ा सादा दिया जद बीबी चोले सी गई है जद बीबी चोले सी गई है दुल्हन बन गया पास होवे थोड़ा मैं नौकर जितने बार याको हत्था दिखा रोने इन्हीं नहीं बस सारे दफा हाथ तुझे करना रहे है दरी जना रहे दरी मालिक और ये दुनिया दराज में जितने बार याको मेरी तो नौकरी है मैं तो पढ़ता रहा था बिस्मिल्लाह सोना दी साड़ी में बेताज दे आया है सोना जियो मेरे बच्चे बेताज दे आया है कासा दे देखाते हुए कासा दे देखाते हुए जेड़ा सादा दियात होए जेड़ा सादा दियात होए जद बीबी चोले सी गई है जद बीबी चोले सी गई है उदाक बन गया पास होए थोड़ा सारे बोलो है दर बिस्मिल्लाह 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 तो समझिए तुम्हारी माशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन हो मालिक कानिया जिंदगियां दराज में मालिक मेरे भाई कलंदर के वक्त छोर इजाफा फरमाया अलमा वाले दे सबके तू समझियो किबला काजी साहब न बैठे होंगे तो मैं बात पाठ छोड़ा हाथ मान के मैं अगला शेर अच्छा चलो मैं ना कर चलो जी फिर पढ़ दो सोना दी साड़ी में बेताज दे आया है सोना दी साड़ी में बेताज दे आया है खासा दे की देखात होवे जेड़ा सादा दियात होवे जेड़ा सादा दियात होवे जद बीबी चोले सी गई है जद बीबी चोले सी गई है दुल्हन बन गया पास होवे सोना सलाम है तो यार बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रानिल्लाह मालिक तारे हत्था दिखाया फरमावे जड़े हाथ थींदे पे इंशाअल्लाह कहते मताज ना होए देखो अगला शेर इतना कीमती है कुरान की कसम है मेरी मजलिस ताई हो गई आई भाई मैं पढ़ना तो शेर भला ही है चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वो अब्बास जिसका अर्शी फारिश पे खुद बनवाए झूला कहते चोले बीबीसी गई आई अब्बास वो अब्बास है जिसका अर्शी फारिश पे खुद बनवाए झूला ज़ारा कपड़े सी कर जाए हसन हुसैन सजाए झूला वो क्या इज्जत हसनैन की माँ ने बख्शी है अब्बास तो सोचो आप इमाम नहीं है लेकिन तीन इमाम झूला झूला बिस्मिल्लाह तो समझो मैं नौकर ना जितने बार याको मेरी तारीफ की अल्हम्दुलिल्लाह तो जन्नत का माहौल बन गया सोना दी साड़ी में बेताज दे आया है ये जब माहौल कैसे मेरे बनते दी साड़ी में बेताज दे आया है खासा दे की देखात होवे खासा दे की देखात होवे जेड़ा सादा दियात होवे जेड़ा सादा दियात होवे जद बीबी चोले
دکھایا فرمینے ایک دفعہ تو چکرو نعرہ حیدری دیکھو میں کہنے کہ شیر قیمتی نہ ہوتا تو میں اسے شیر تے چھوڑ دینا لیکن اگلا شیر اتنا قیمتی میں نے پسند اتنا اور دیکھو اس تو بھی اترے لیول کا شیر اکثر سیاد اس اترے لیول کا شیر کی میں اے موڑ پڑھو یہ شیر وقت بسم اللہ میں نہ کرم بھائی مہتا بھائی محسن ٹیم آپ آج چھوڑا میں انہاں واسطے جلدی کرندہ پہ آؤں چلو انہاں دی مہربانی انہاں دی حوصلہ افزائی ہے مالک پاک سلامت رکھیں انہاں آکھا کہ شیر موڑ پاڑ چھوڑو تا سارا تو موڑے نا میں بات پاڑ چھوڑا چلو جی پھر پڑھتے ہو سونا کی سوڑی میرے داد دے آیا ہے سونا کی سوڑی میرے داد دے آیا ہے خاصا دے کی تے خاص ہوئے خاصا دے کی تے خاص ہوئے جیڑا سادہ دنیا سے ہوئے جیڑا سادہ دنیا سے ہوئے جد بی بی چولا سی گئی جد بی بی چولا سی گئی آئی ادا کبر دیا باس ہوئے بولو 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 والی لال کلندر صدا سلامت رہی یہ تھی مداح آل محمد جناب مخدوم سید فساد حسین بخاری کچھی کی دھرتی کا ابھرتا سورج مالک مزید استعداد فرمائے تشیلات ہیں ذاکر علی باب مداح آل محمد کچھی کی دھرتی کا ایک انمول نام محترم المقام جناب سید طاہر عباس بخاری آمی والی اور ان کے فوراً بعد ذاکر علی باب مداح آل محمد جناب ملک آصف رضا حیدری ان کے بعد جناب تنویر عباس شکانہ ان کے بعد جناب ملک محسن رضا حیدری ان کے بعد جناب قاضی وسیم عباس تشیلات ہیں مداح آل محمد جناب سید طاہر عباس شاہ بخاری باوازِ بلند سلام التماس دعا بر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہ ونہار ولیوں وحافظوں وقائلوں وناصروں ودلیلوں وَإِنَ أَدَّا تُسْكِنَهُ وَرْزَكَتَهُ وَتَمَدِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک عن آل محمد میرا مالک میرا خالق میرے بہت ہی پیارے بھائی سید کلندر علی شاہ انہوں نے صفحہ زاوچ آیا اپنی بارگاہ قبول فرما میرا مالک جڑے بے اولاد نرینہ عطا فرما جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما میرا مالک ساڑھی لکھاں تے کروڑاں دی ہکو دعا ساڑھے وارث امام وارث خون حسین امام زمانہ دا جلد ظہور فرما تمام دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سونی صلوات اجازت ہے سرکار جناب السلام علیکم 4:17 تو میں ابتدا ایک قصیدے دے 7 شعرن میں کلندر بران ہوا کہ میں 5 پڑھ کے ایک کو بند پڑھ ساں تے ممبر واجب الاحترام انہوں دے حوالے بہت ہی مختصر ٹائم دے وچ کچھ نہیں ملنا آباد کرن بھاویں دن تے رات مسیتاں کچھ نہیں ملنا آباد کرن بھاویں دن تے رات مسیتاں تائیں پاک علی پہچان گیا ہے انہاں لات نانتیاں تے بدنیتاں خود بدت ولا کو سمجھ کے ول خود بدت ولا کو سمجھ کے ول سکھ رکھیے دل میں جنت دی قبول جہنم نہیں کرنا ان ازل دے نجس پلیتان ہے اجازت جناب قصیدہ سنائیے پڑھی کر تو ولا والی ولا جانے خدا جانے بہت مہربانی جناب
بڑی مہربانی بھائی محسن رضا تھوڑی طرح قصیدے دی اصلا تھوڑی چوری کی تھی ہے محنت کر کے ولایت لکھوائی ہے تو میں جناب چونتری چک دے مجمع ساڑھا ادھا تا مجمع میرا اپنا رشد دار بیٹھا ہے انہاں دی خدمت قصیدہ پیش پہ کردہ پڑھی کر تو ولا والی ولا جانے